আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত বন্ধুরা, আজ একটি হিন্দু পণ্ডিতের ভিডিও দেখলাম এবং ওনার কথাগুলো শুনে মনে হলো যে ওনার কথার সাথে একমত হওয়া উচিত, কারণ উনি কথাগুলো সত্য কথা বলেছেন। তো চলুন আর দেরি না করে ওনার ভিডিওটা শুনে নেওয়া যাক। मूवी आई झुकेगा नहीं साला। अब सारे लड़के कह रहे हैं झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं साला। तो देखा तो करने लग गए कि नहीं? करने लग गए। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जो समाज देख रहा कर नहीं रहा? कर रहा है, वही कर रहा है। बॉलीवुड कह रही है कि जीना अगर जरूरी है तो जीना पड़ेगा। बॉलीवुड कह रहा है कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ मैं बुलाने को, तो लोग पी रहे हैं शराब क्योंकि बॉलीवुड चाह रहा है कि आप शराब पिए, क्योंकि बॉलीवुड शराब को प्रमोट कर रहा है। बॉलीवुड के सुपर डुपर स्टार कहते हैं दाने दाने में केसर का दम, तो खा रहे हैं कि नहीं? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जो देखता है समाज नहीं करता? आपको निर्वस्त्र देखेगा, जरा जरा थोड़े पहन के देखेगा, तो देखने के बाद तो नजरें जाएंगी बार बार और उत्तेजित होगा शरीर। भाई जो देखते हैं वो करते हैं। देखने का बहुत बड़ा प्रभाव है समाज में, बच्चे देख कर सीखते हैं। बलात्कार आज की 10-15 साल पुरानी जितनी मूवियां उठाई है, उन मूवियों में बलात्कार के सीन हुआ करते थे। वो बलात्कार के सीन देख देख करके लड़कों ने बलात्कार किए कि वैसा किया जाता है, चलो हम भी करते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि देखने का प्रभाव नहीं पड़ता? जो देखता है व्यक्ति वही करता है। তো বন্ধুরা, আপনারা দেখলেন যে এখানে পণ্ডিতজি বললেন যে মানুষ দেখে শিখছে, কারণ বলিউড থেকে দেখে মানুষ খারাপ কাজগুলো শিখছে। এজন্য পণ্ডিতজির কথাগুলো আমার খুব ভালো লেগেছে। উনি সত্য কথা বলেছেন, কারণ ইসলাম এটাই শেখায়, কেউ যদি সত্য কথা বলে তা গ্রহণ করো। কারণ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা হাদিস আছে, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু একদিন গনিমতের সম্পদ রাত্রে পাহারা দিচ্ছিলেন এবং ইবলিস তাকে আয়াতুল কুরসি শিখিয়ে দিয়েছিলেন এবং তারপর আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন যদিও সে মিথ্যুক কিন্তু সে সত্য কথা বলেছে। তো এর থেকে বোঝা যাচ্ছে সত্য কথা যে ব্যক্তি বলবে, যেহেতু পণ্ডিতজি বলেছেন ওনাকে আমি সম্মান করি, তো উনি বলেছেন ওনার কথা আমি গ্রহণ করছি, কারণ উনি সত্য কথাই বলেছেন যে এই বলিউড এই সিনেমা আমাদের ওপর খারাপ প্রভাব ফেলছে। ধন্যবাদ বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।